3-0. 3-0. MPBL MVP. Nanood ko yung laro niya sa kapon. Nanood ka? Laro niya unsing ko to? Live. Sorry. Di mo nakita yung mukha ko doon? Lilimos ako. 5-0. 5-0. 5-0. Kitang-kita ako dun eh. Monitor. Five two. 8-2. 8-2. Tira. Ashley. Pinasa kay Totong dribble ball. Wala pa shot clock yan ha. Pag change court na, mahirap. Mahirap pag shot clock. Hindi tayo tumatagal, namamatay. Anim. 8-2. 8-2. Good. Juliette. Pinasa kay number black. Jersey number black. Bais. Pass to jersey number 10. No. Jersey number 23, Juliette for 3. No good. Teteng, Nakabola. Teteng. Dribbling the ball. Stop. Pop. Take. Ano po? No. Ito pala. Next na kayo doon. Ayun na. Good. Good yan, mga pare, good. Walo. Sino to? Walo, sino to? Walo. Sino to, walo. Uy. Anim. Jingle bell time. Away. Uy, what a pass. Apat lang. Tira. Nice one. Change mode sa kalay. Change court. Isa. Alanganin tayo sa oras. Apat.
Shot clock ha, buhay. Shot clock ha, buhay. Shot clock ka tayo. Change court na. 14 to shoot. 12 to shoot. 14 to shoot. 14 to shoot. 10 to shoot. 9, 8, 7, 6. 6 seconds. 6. Shot clock. 5, 4. Good. Good. Dalawa. Dalawa lang ha. Dalawa lang. 5. 5. Lima. 14 to shoot. Uy. Pwede mawakan, pwede. Bawal tira. Nga, pwede nga wakan. Oh, dalawa. Apat. MVP. Apat sila. 3 minutes, sakto. 3 minutes sakto. Ay, paus na ako sa lamunan. Tira. Sorgano. Isa. Nagugulat siya. Ano? Gulat ka na. Ay, doon pala yung bola. Gulat ka na. Bakit ang tira niya, sir? Grabe ka na sa bakit. Punta ko pakot din tira ko. Pakot din mukha. Tarang pa, nalalait pa to. Palait na eh. Bawasin, nalalait ka eh. Ako pangat suri. Uy, layo. Last 2 minutes. Isa. Last 2 minutes. Isa lang. Uy. Sorry. Ako lang yun. Oh, tira yan. Bang! Lamang dalawa. All. All tayo ha. All. Atay. Tatlo. Ayan, 14 to shoot. Eleven to shoot. 11 shot clock. 11. 1 minute. 10 to shoot. Isa lang. Isa lang. 14 to shoot. 59 seconds. 59. 50 seconds. 50. 45 seconds. 40 seconds. Tatlo. Isa. Meron pa. 29 pa. 29. Meron pa shot clock. 20 seconds. 14 to shoot. 3. 11 seconds. Ay. Tatlo. Isa. 7. 6 seconds. 5. 4. 3.
Two. Tatlo nga eh. Tara!